गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तंभभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरण में कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानू राबिति जय गुरु जनाए। आजिर इष्ट प्रसंग होउछि परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण एक बाणीर उड़िया व्याख्या, जहाँकि सत्यानुसरण बाणी को जदि आम भल भाव बुझी निज जीवन रे चरित्रार्थ करती ताहले आम जीवन बहुत सुंदरमय हो उठिबो, एठारे संदेह नहीं। किंतु ये बाणी को भल भाव बुझा भी बहु कष्टसाध्य, कहीं ना श्री श्री ठाकुरंकर लेखा। तेणु यहाँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा ही व्याख्या करते आम जाना आम सौभाग्यर कथा जे आम एक बाणी को भल भाव बुझापी चेष्टा करुछि आपण मानक पाखरे से बाणी को रखी जहाँकि आपण को सहज सुंदर भाव किपर भाव बुझीपारे एवं निज जीवन में चरित्रार्थ करें। आसतु बाणीटी जानिबा। बाणीटी होउछि मनमुह एक हेले आउ भितरे भूल जमी पारे ना, गुप्त आवर्जना भाषारे भासी उठे पाप जाई ता भितरे बसा बांधी पारे ना। पुनराय आउ थरे कहूछि मनमुह एक हेले आउ भितरे भूल जमी पारे ना, गुप्त आवर्जना भाषारे भासी उठे पाप जाई ता भितरे बसा बांधी पारे ना। ए बाणीटी को भल भाव बुझिया पई मु तीनोटी क्वेश्चन ले डिवाइडेड करिछि एवं एहाकू सहज भाव बुझिया पई। प्रथम क्वेश्चन टी रखिछि मनमुह एक हेबा कौन जानिबा। द्वितीय क्वेश्चन टी हेउछि मनमुह एक हेले कौन हुए। तृतीय क्वेश्चन टी हेउछि आउ भितरे भूल जमी पारे ना। ए जे भूलटा केउ प्रकार रो भूल ताहले आसंतु जानिबा। प्रथम क्वेश्चन टी हेउछि मनमुह एक हेबा कौन। जुगाचार्य श्री बड़दा ही कहउचंती मनमुह एक हेबा माने मनरे जेउटा हेउछि मुहरे सेटा प्रकाश करूछि तो, जदि न करूछि ताहले मनमुह मोर एक हेइनी। सेकेंड क्वेश्चन टी हेउछि मनमुह एक हेले कौन हुए ना। एटारे मु कहि रखिबी निजस्व मत, मनमुह एक हेले भल भी हुए मंद भी हुए। आम मानकर लक्ष्य रखा उचित भल छड़ा जेपरी मंद न हुए। यह सरल भाव में बुझापी जुगाचार्य श्री श्री बड़दा उदाहरण देइछंती, ताहा रखी मु आपण मानक पाखरे बुझेबा को चेष्टा रखुछि। आसंतु जानिबा से उदाहरणटी। प्रथम उदाहरण देई जुगाचार्य श्री श्री बड़दा ही कहउचंती मु मने मने भाबिली बेणु खूब झगड़ालु, मुहरे भी कहली ता शुणी बेणुर माँ बापा भाई समस्ते झांपी आसिले। आम झील नारे एपरी कथा मो संगे झगड़ा लगाईदेले। किंतु तुमर बेणुर बापा माँ को मनरे जा होईची ताहा ही तो सेमाने करूछंती, पुणी मो मनरे जा होईची ता मु कहिची, ताहाले तो काहारी भी मध्यरे पाप जाई बसा बांधी पारिलानी, किंतु आम मानक मध्य झगड़ा लागिगला। एथिरे लाभ हैला कौन। बेणु आ कृति दुई जन निरुत्तर देखी पुणी जुगाचार्य श्री श्री बड़दा पुणी कहिले सीए खूब झगड़ालु, माने बेणु खूब झगड़ालु मोर मने होईची, किंतु समस्तक निकट रे ताहा कहिबे काहींकी। जेउठारे कहिले भल छड़ा मंद किछि हुए ना सेइठारे कहिबाकू हुए। कही जदि कौनसी खराब प्रतिक्रिया न हुए देखिबाकू हुए। जेउठारे प्रयोजन सेइठारे केवल प्रकाश करिबी। जुगाचार्य श्री श्री बड़दा एटारे मुझे कही रखी मनमुह एक हेले दुई प्रकार आसे, भल भी हुए मंद भी हुए। एठी आमर मंद ही होइगला, बुझिपारे। सेकेंड आसीबा भल किपरि हुए। ए उदाहरण देही जुगाचार्य श्री बड़दा कहते ननिंदारे गोटे जिनिस देखी मोर लोभ हैला, नेबाकू खूब इच्छा हैला, न कही नहीं भी गली। नहीं भावुची कामटा खूब अन्याय,
ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ନ ନେଇଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନନିଦା ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ନନିଦାଙ୍କର ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା ଜିନିଷଟା ହଜାଇବା ପରେ। ଏପରି ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ ମୋର ଖୁବ୍ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ନ କହି ନେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ନନିଦାଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ଫେରସ୍ତ ଦିଏ, ନନିଦା ଭାବିବେ ପିଲାଟା ବେଶ୍ ଭଲ ତ, ମନଟା ବେଶ୍ ସରଳ, ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅକପଟରେ ସ୍ୱୀକାର ତ କରିଲା। ଏହା ଫଳରେ ନନିଦାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ହାତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଭିତରରେ ଭୁଲ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ବା ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନ କହି ନେଲେ ଗୁରୁଜନ ବା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନା। ସମସ୍ତେ ଚିନାବାଦାମ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ତୁମର ବି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ। ନ କହି ତୁମର ବାବାଙ୍କ ଜାମା ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଉକି ବାହାର କରି ଚିନାବାଦାମ କିଣି ଖାଇଲ। ନ କହି ନେଇଥିଲେ ବି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହୁଏ, ବାବା ଜାମା ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଉକି ବାହାର କରି ଚିନାବାଦାମ ଖାଇଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କର, ପୁଣି ଦିନେ ନେବ, ପୁଣି ଦିନେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏପରି କରି ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ, ଚୋରିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନ କହି ନେବା ଖୁବ୍ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ମନମୁହଁ ଏକ ହେଲେ ନ କହି କେବେ ବି ନେଲେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଭୁଲ ଜମିପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମେଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ, ତୁମେ ବି ଭଲ ପାଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ? ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ଆପଣ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଲା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ବି ଆମେ ଭୁଲବଶତଃ ନେଇଯାଇଛେ ତାକୁ ପୁଣି ଯଦି ମାନି ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ମନମୁହଁ ଏକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଯେ ଭୁଲଟା ଆଉ ଭିତରେ ଜମିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଭୁଲଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭୁଲଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଭୁଲଟାର ଅର୍ଥ ବହୁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଗଣକୁ ପଚରାଯାଇଛି। ବହୁ ଜଣ କହିଛନ୍ତି ମଇଳା, କିଏ କହିଛନ୍ତି ଆବର୍ଜନା। ଏଇ ଯେ ଭୁଲଟା କ'ଣ, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଉଛି ମନର ଭୁଲ। ଏଇ ମନର ଭୁଲଟା କ'ଣ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦା କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଚିନ୍ତା ହିଁ ହେଲା ମନର ଭୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତରାୟ, ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ପାପ, ଆଉ ତା ହିଁ ମନର ଭୁଲ। କେତେବେଳେ ହୁଏତ ପାପ ଚିନ୍ତା କରିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେହି ପାପ ଚିନ୍ତା ଆଉ ରହେ ନା। ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନ କରେ, ତାହେଲେ ତାହା ରହି ହିଁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହୁଏ ବାବା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟଙ୍କ ନିକଟରେ, କିମ୍ବା ହିତାକାଂକ୍ଷିକା ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନମୁହଁ ଏକ ହେବା ମାନେ କ'ଣ, ମନମୁହଁ ଏକ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ଯେ ଭୁଲଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଏଇ ଭୁଲଟା ହେଉଛି ମନର ହିଁ ଭୁଲ। ଆଉ ମନର ଭୁଲଟା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ, ପାପ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମନର ଭୁଲ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏ ବାଖ୍ୟାଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରିବେ। ମନମୁହଁ ଏକ ହେଲେ ଆଉ ଭିତରେ ଭୁଲ ଜମିପାରେ ନା। ଏ ଭୁଲଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଜାଣିଲେ, ମନମୁହଁ ଏକର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ, ମନମୁହଁ ଏକ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ବି ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରେ ଏ ବାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ବି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରି ଜୀବନଟାକୁ ବହୁତ ସହଜ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିକି ଉଠନ୍ତୁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନି ନିଜ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରାର୍ଥ କରିପାରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।